Alors bonjour, bonsoir, mon cher président Ibrahim Boubacar Keïta, ça ne va pas au Mali aujourd'hui. Président Ibrahim Boubacar Keïta, depuis qu'il Mali président, Dina Nyamogo be farala, jeunesse farala, population civile, fɛn hali Mali wulu fla, umuna ɲɔgɔn bi u bɛ kɛlɛ kɛ, wulu jakumaw a si tɛ ɲɔgɔn fɛ bi. Donc mon président, o kan ka kɛ fɛn dɔ de, e yɛrɛ kan ka jateminɛ kɛ fɛn dɔ la. Mon cher président, masakɛ o masakɛ ni nana jamana kɔnɔ, ni adamadenw kala, ala bi sankɔrɔta di. Ni clé ka jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ, mon cher président. Wallahi ala t'i malo. Hali ma bila la ala bɛ tila k'o malo ye, mon cher président. E nalen, c'est vrai ye ɲuman dɔ kɛ, ala ko an ka tiɲɛ fɔ. I armée ye seconde k'o la cogo dɔ la, bon an b'o bɛɛ faamuya. Et puis fɛn caman kɛra quoi. Vraiment an kana kɛ fitiriwale ye quoi. O bɛɛ kɛra an sɔnna o bɛɛ ma. Mais mon cher président, an bɛ yɔrɔ min na ko bi, ko minnu bɛ yen n'an kan ka kuma o kan, o y'an ka sɔrɔsiw de bɛ ka faga Mali nɔrɔ la bi, insécurité ka ca Bamakɔ kɔnɔ bi. Mon cher président, i nalen, diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu y'i dɛmɛ ka fanga la sɔrɔ, i n'olu bilara ɲɔgɔn na dɔrɔn i bolila ka taa i bolila ka taga Usumani Siriki Mara Adara ka côté la, i n'i ka mɔgɔ aw taara yen parce que jama b'o kɔ. Un président d'abord, tu n'as pas besoin ka tugu diinɛ ɲɛmɔgɔ kɔ walasa i ka fɛn quoi, i ka électorat sɔrɔ, non. Baara kɛ ban. Paul Kagame, mon cher président, ne bɛ question, ne bɛ kuma kelen dɔrɔn de f'i ɲɛna. Juguya kan tɛ koyi. Kunfin tɛ ne faamuya dɛ. O de kosɔn bɛɛ n'i ka baara don. Donc ne bɛ ka nin yɔrɔ min fɔ, président Ibrahim Boubacar, ne bɛ se k'a fɔ ne b'i fɛ ka tɔrɔ minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ don o don ko vive IBK. Wallahi Allah, ne b'i fɛ n'u ye. Ne bɛ fɛ président Ibrahim Boubacar Keïta i ka kɛ Paul Kagame de, maliyɛnw ka lafiya. Ibrahim Boubacar Keïta, n bɛ fɛ i ka taga Rwanda, i k'i teri kɛ Paul Kagame ye. A ye Rwanda bɔ dingɛ kɔnɔ cogo jumɛn? Paul Kagame bɛna don min na Rwanda, a nana sɔrɔ jamana bɛ dingɛ de kɔnɔ. C'était 1000 fois plus pire que le cas du Mali. A nana fɔlɔ a y'a ka armée labɛn ka force étrangère bɛɛ gɛn ka bɔ a fɛ yen. Paul Kagame vient d'une ethnie minoritaire. O kɔrɔ min ye bamanankan na. Paul Kagame ka siya, olu mɔgɔ de ka dɔgɔ ni Rwandais siya bɛɛ ye. Mais ale de kelen kɛra président ye k'o jamakulu bɛɛ mara. Ɲɛmɔgɔ n'i tilen quoi, siya ko t'a la. Hali chrétien bɛ se ka kɛ Mali président ye bi, ni ala cɛ n'a ka ɲi. Ça dit que baara kɛ, mɔgɔ minnu bɛ Paul Kagame y'a yɛrɛ burankɛ minɛ ka mugu ci a la ka faga bɛɛ ɲɛna. Ko ni ma nin kɛ, ko n tɛna fanga, ko ni ma nin kɛ, ko mɔgɔw tɛ da la ko n bɛ Rwanda fɛ. Un exemple, a yɛrɛ ka proche ye, n'i ye wari dun Rwanda i bɛ minɛ k'i faga di. Siyɛnni bɛ dabila o. Jerry Rawlings de Ghana, o fana y'a kɛ. An ka kɛ sa, olu ka kɛ militaire sa, e ye civil ye sa, parce que dɔw bolo o kumaw bɛ fɔ. Mais il y a des présidents civils minnu ye ko ɲɛnamaw kɛ, an y'a ye quoi. Mon cher président, il faut prendre des leçons de ces gens-là. Quand on y est là, Faransi tɛ se ka foyi k'i ye, mon cher président. Il veut Faransi to ye, a b'an ka ressources au pied, en te do Kidal, tu fais l'affaire de la France. C'est pas la France qui va te sauver d'elle. Il m'a Burkinabé ye Blaise Gang. France ma se ka sauver ou. Ni ka jama wuli nɔfɛ don o don président. Mɔgɔw tɛ ka wuli don o don. Ni jamakulu la Mali la don o don. Ni Macron m'a fɔ ko e président ko fanga bila k'i daji tout se k'u kun cɛmancɛ la. I tɛ tubabu dɔn hali bi. O y'a kɛ Blaise la o. A wusura ni mɔgɔw bɔra ka bɔ. I b'a ye tɔw président bɛɛ bɛ bɔ ko tiɲɛ na k'i ka jamanakɔnɔdenw t'i fɛ ko fanga bila. Awa président an b'o degré de la sisan dɛ. Sɔrɔsi musow ma bɔ Ɲoro o ma kɛ yan. Dɔw ma bɔ Segu wa. Enseignants tɛ grève la. Ko bɛ ka amplifier don o don. Maa minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la i nɔfɛ don o don ko ça va, ko c'est bon, ko vive IBK, o tɛ k'i ka erreur ɲini k'a f'i ɲɛna. Maa o maa bɛ e kɛrɛfɛ, e ye masakɛ ye, e ka ko k'a bɛɛ ka ɲi. E yɛrɛ dun ɲɛ b'a la problème jamana ɲagaminen bɛ. Olu tɛ ka réalité fɔ e ɲɛna dɛ, mais olu bɛ k'a f'i ɲɛna ko tout est bien, tɛgɛrɛ fɔ la. Olu ye taɲinaw de ye, olu ye fasoden jugu de ye, olu tɛ e fɛ, u tɛ Ala fɛ, u tɛ kira fɛ. Olu tɛ hali u yɛrɛbakun fɛ. Olu yɛrɛ taara fiyɛ yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye. Donc olu bɛ wuli monstre de la, olu yɛrɛ man ka gɛrɛ hali e la. U tɛ Mali fɛ. Mon cher président, n'i tilenen don i mago tɛ ka gɛrɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ la. Bi an ɲɛ b'a la, i bɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw kɛ i n'a fɔ olu tɛ halaladenw yɛrɛ ye Mali kɔnɔ quoi. Cɛ, président man ka kɛ ten dɛ. I ye dɔw fisaya dɔw ye. Kɛlɛkɔrɔ dɔ bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔw ni ɲɔgɔn cɛ, dɔw y'i bi ka kan na bi, olu bɛ k'i moquer bɔ dɔn nin na. Fo b'u nɛni. Président o kɛra i ka kan da. Awa président,
président o président masakɛ o masakɛ dutigi o dutigi hadamaden o hadamaden e tɛ hadamadenw kala de ko fɔ k'u fara ala bɛ ɲangwa de ta ka binya i kan don o don i hakili k'i bɛ fɛn mun sɔrɔ i t'o sɔrɔ i hakili k'i bɛ kɛ mun ye i tɛ ko ye i hakili ko bɛ kɛ cogo min bolo a tɔ bɛ ɲagami i bolo ka taa fɛ de i gulon tɛ Usumani Ceri Maradi Hayidara la Hayidara kelen tɛ se ka Mali problème bɛɛ régler jama b'a kɔ o tiɲɛ maa kelen tɛ se e yɛrɛ kelen tɛ se Buye Hayidara kelen tɛ se Diko kelen tɛ se ne taara dɔ ta ka Hayidara ɲa ka tɔw kɛ ka bo ta k'o jɔsi olu la président ye jamana bɛɛ fara dɛ président ɲɛmɔgɔ man kan ka kɛ tan président hali dutigi i denw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye dɔ fisaya ni dɔ ye hali dɔ in sɔn man ɲi a kɛra sɔnna mais kana k'i n'a fɔ dɔ in yɛrɛ wolo ka tɛmɛ dɔ in kan e ma dutigi dɔw bɛ sa a ka di hali den dɔw ye parce que ils en ont marre de leur père u b'a fɔ papa est injuste quand tu es injuste même entre tes enfants dɔ b'i détester fo ka taa saya s'i ma président i ye bɛɛ fara société civile farala diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ farala bɛɛ farala ni min wulila k'a bɛ taga marche kɛ i bɛ mɔgɔw dogo i ka mɔgɔ bɛ mɔgɔw dogo ka warimisɛnninw d'olu ma k'olu kana marchew kɛ o wariw bɛ se ka cheminots ka grève ban o wariw bɛ se ka enseignants ka grève ban généraux bɛ ka milliards fêter anniversaire mobiliw bɛ nin sɔrɔsi denmisɛnninw bɛ ka sa maa tɛ k'u encadrer maa ma bɔ k'u fɛ yen na k'o fana man ɲi i yɛrɛ bɔra dɔn ka discours dɔ kɛ ko tout ne sera plus comme avant tu as toujours dit ce discours on est fatigué de ça i bɔ i b'a fɔ non n bɛ nin kɛ tan après ça va être encore pire que ça an y'a caman mɛn an mago bɛ action na sisan mon cher président ne m'a fɔ i ka démissionner mais i bɛ ka mun kɛ jamana kan n'a tɛ k'an ka jamana arranger ne bɛ bɔ k'o yɔrɔ de fɔ o de ka dabila ne t'i yɛrɛ contre la je suis contre le système de la mauvaise gouvernance voilà c'est tout. Mon cher président, Paul Kagame église kɛmɛ wɔɔrɔ de fɛrɛma ka dugu la ni tilelen don i mago tɛ ka boli diinɛ ɲɛmɔgɔ kɔfɛ a ye politicien remarqué dɛ a politicien fɛn fɛn nɔrɔlen bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw la k'i gulongulon la a si tɛ faso jɔla ye n'i dalen b'i yɛrɛ la i bɛ baara de kɛ i bɛ acte de kɛ maaw bɛ sɔn ye i mago tɛ ka taga mɔgɔ ɲini mɔgɔw de bɛ e ɲini wallahi billahi n'i bɛ baara kɛ mɔgɔ bɛ ɲini i ye ɲumanyaw kɛ certes mais i ye mɔgɔ kɛ ni fara i bɛ ka ye bɛɛ fara awa ni gulonnen de bɛɛ parce que ɲɛ b'a la i ka mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko Usumani Ceri Maradi Hayidara bɛna meeting kɛ je ne sais pas dimanche je suis fan de Hayidara wallahi Hayidara ka di ne ye fo ka diɲɛ wuli tɛ Hayidara dɔgɔya mais Ibrahim Boubacar Keïta o tɛ solution ye koyi an ka sɔrɔsiw de bɛ ka faga Hayidara ka kuma tɛna to o ka dabila a fɔra i ko de dabila n'i ka mɔgɔ bɛ ka kow planifier ka diinɛ ɲɛmɔgɔ kun kari ɲɔgɔn na ka bɔ ka manamanakan fɔ dɔw ma ka dɔw kɛ yɛrɛwolo ka dɔw kɛ i n'a fɔ o tɛ adamadenw ye ka bɔ ta ka peinture ko jɔsi dɔw la président i y'o dugu dugu la bɛn bɛ na o dugu la wa ou bien e hakili la ko minnu diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔ minnu bɛ olu tɛ adamadenw de ye bon ko jamana ka suma nin na cɛ an ka tiɲɛ fɔ sa e ye dɔw fisan dɔw ye dɔw yɛrɛ wari bɔ u yɛrɛ kun k'e dɛmɛ ka campagne kɛ e tilara ka bila olu la tuguni e b'a bɔ i kun k'a di minnu na e bɛ tila ka tugu olu kɔ tuguni e jama e y'an ka sabali sa karamɔgɔ in bɛɛ de ka kan ne ye ale ka karamɔgɔ dɔ fisan dɔ ye ala b'a dɔn a kira b'a dɔn Hayidara ka di ne ye ala b'a dɔn a kira b'a dɔn Buye ka di ne ye ala b'a dɔn a kira b'a dɔn Diko ka di ne ye a kɛ ala a n'a kira kama a kɛ i fa ni ba su kama i ka ninnu kala i k'u fara n ye miseli ta k'a d'i ma i ka investir don n ko maliyɛnw kala i bɛ ka i ma maliyɛnw kala i ye maliyɛnw fara de i bɛ ka maa bɛ maaw fara k'i profiter i yɛrɛ ka intérêt personnel la wallahi billahi ala t'a ɲɛ i bolo i bɛ fɛn min ɲini ala t'a ɲɛ i bolo i ka maaw de bɛ ka wuli bi ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw sankɔrɔta k'olu kɛ ala ye ka tɔ kɛ i n'a fɔ olu tɛ adamaden i n'a fɔ maliyɛn denw tɛ i n'a fɔ nationalité wɛrɛw don depuis n ka wolo n ma ye dugu la ni Mali tɛ n ma ye régime ye ka kɛ ATT ka taa n m'a ye i compare président minnu tɛmɛna hali Sanogo n'a ka kolonya Sanogo ye Hayidara bonya n'a bɛ ko k'a bɛ taa Hayidara fɛ yen a bɛ taa Diko fɛ a bɛ sara bɛɛ la a b'a kɛ n'a bɛɛ ye i b'i ka e de nana k'o fara dɛ awa n'i ma ninnu kala wallahi billahi i ka ko bɛ gɛlɛya n'i ma ninnu kala i hakili k'i ka ko bɛ kɛ cogo ma a tɛ kɛ ten maa bɛ maa fara ala t'i fɛ a kira t'i fɛ ala t'i ka foyi ɲɛ i bolo en tant que i ma adamadenw de kala
e ka denmisɛnninw fitininw de bɛ ka bɔ bi ka cɛkɔrɔbaw neni ka don f'u ka kulusi kɔnɔ ka diw dɛsɛ k'o kɛ gɔn ye k'o kɛ terroriste ye ko o ni Iyad Agali ka di. Quelle est la différence entre Iyad Agali et le MNLA? Dieu y'an ka sɔrɔsiw da k'u kantigɛ, c'est pas le MNLA. O MNLA tɛ sogo ɲimi ni e ye kuluba. Pourquoi u t'a fɔ k'e yɛrɛ ye terroriste ye? Parce que i ka supporter kolon dɔw de bɛ k'o don denmisɛnnin fitininw da minnu tɛ diɲɛ kalama olu k'o fɔ. Président yɛrɛ bɛ dibi sogo ɲimi ni mɔgɔ min y'an ka sɔrɔsiw kantigɛ. Parce que tubabu yo Iyad Agali peinture k'o kɛ fɛn sugu bɛɛ ye. Pour que tubabu kelen d'a dilan. Olu de ye MNLA dilan, olu d'a bɛɛ dilan. Adamaden an ka mémoire janya dɔɔni. Mon cher président, qu'est Paul Kagame? Paul Kagame église kɛmɛ wɔɔrɔ de fermé. Mais hali sini a ka di Rwandais ye. I mago tɛ ka gulo diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na o. N'i bɛ baara kɛ acte kɛ walayi mɔgɔ bɛ sɔn i ye. Baara kɛ dɔrɔn. Zonw ka minɛ k'u don kaso la jamana ka tile. Tilennenya tɛ du o du kɔnɔ o du bɛ ci. Tilennenya tɛ jamana jamana kɔnɔ o jamana bɛ nagasi de. Tilennenya tɛ pouvoir o pouvoir la Ala tɛ barika don o pouvoir la. Ala sago i sago. Ala k'i kɛ Paul Kagame ɲɔgɔnna si ye. Ala k'i ka fanga, Ala ka hakili ɲuman d'i ma mun b'a to i bɛ zonw minɛ k'u don kaso la i k'i tilen. Président ne b'i fɛ koyi. Ne t'i contre la. Mais mun ye o y'o de ye. Président maa bɛ tɛgɛrɛ fɔ i nɔfɛ n'i ko a fini a b'a fɔ a fini n'i ko a jeli a b'a fɔ a jeli o ye jugu de ye. Maa min b'i contredire souvent ko kana nin kɛ nin man ɲi o de ye nin ye. Ala sago i sago sagotigi bɛ Ala ye. A k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma.